No, you are true man, yes man. Vidignani. Ndana live na venko ino. Tom. Ntoma follow NGB. Tom na kahawa me. Tara bilang kono. Barang Tom ko na ngana kawo me. Yo abu. Mbe nyi so mandambe mo be kumanda da samu la kawo mingo. Yo lafta min fola momo altol benjibe kanja sainten momo ite badi ngol le soro Gambia. Mimbe kerim banko kan sainten mobe aje wala mudaharatul de atondi khawarij wala ko wala mum badi ngoy momo sela mol diamundi no yesi bunko no kata findi mansa kan ka findi mansa kan mansa soso ka fitno wondi banko kan ala so kolem aman sabati misil ma kendol buka ke kila mol yamal pour ye fatal wala ibratu liman atabara mol nyante ka hakil maya banko dol lami alon ko be kerinje ko al wiqatu khairum min al ilaji hakilo to me opere wala fisade kate opere fang bankol mi anko nyin demonstration non ketaje findita mansal kan wo bankol le Cairo si adan tolti wo bankol le nafulo sotol tolti wo bankol le karnal si adan tolti wo bankol le firintan tolti wo bankol le hadama dingol si adan tolti bari bi wo bankol wol bankol keta nyaadi le min joko Suria wol be nyami Libya wol be nyami Iraq wol mi anko sansa nyin demonstration no be kerinje luwol witi aloy malo mo keme kemol le ka faaje musol ni dinol woni wo tanol so du kare mbadul momo be bulu Gambia mu Gambia no te kiliya so Gambia nyimman da amantra misil mo la tondi fango ala ko bonya amantra misil mo la aqida kono pour ka findi man sakkan mo mi anko ka moli susundala walle kake walle ka fo moli yake walla agenda be fon wolbe parerin kule kama wolbe fansum business walla idate jenim banko tinyata ilafta molle fa bari toli be min ital lafta minna pour ye futa auto walle toli be lafrin ke minti itoli o ka hanata molle be fala auto molle nyebe tula auto bari toli lanna famu minti wayke dron nen ka faale non diamo do kono na platform to be kacala ko kenin do finda Oslo banko ka men ga kitan no weti ka tanni ko kasi television ol ni dulalto platform ol to ka kumbo ka tanni ko ma sibo min be kere Iraq banko kan itolle keda sababoti ka itolle ko molle findi Saddam Hussein kan itolle ko man sama betia wokola mo million sey woni wotanoli nata janjam dunia kono momam balu dula soto momalo dinol keta nyami momalo musol keta nyami so nyin ko fon min ka bala fa warandi baake nyin demonstration ni problème on ata fa katu mobu ka long wala nakila ko al fitnat naima kaje ko fitno abe sinol la lana allah man istiqadha halakobe moy mi alon ka fitno nyin kuni kadu mobu kala be danna damin ndo ala dum dra ko fa ko watta ko fitna al sila fitno la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa moli kata duwo fitno ko mi an koy mantra jenu nin ko mo wallan jumalti wallan dinningolti wallan musolti wallan kebarngolti ko di musa woni watano mi an koy te fam bondino la kuto nin fitno si fondingela ka ko walla diga misalo dal Syria banko ga hemsol ni halabol ni dirawol mo dandandinne findaw dal to ton ikom basara sade wuli basara sal fila ma wuli o banko ka okelo ke da Syria sa bin 2011 fo bimbe tembo mindo mo million woro nyom fata o banko ka wotobe be janjani turkani dunia kono wotari wodulalto nyabe dinno lebe fala Greece ba kono woni wotano o basara sad ma wuli so fondinge dandon min finda hemsol ni dirawol to dro yenyo kafu man se wul bi wolle meje bar malle ba hala ko kono bi wolle pa biringolti jinningol musol min yalon ko ibuka mako la sote buke fam bondino kudo ite kukeno le faye wol hafol wo dinningol le nin kurngol boyta nyin Greece je kono ka faje wo dinningol le bi ni be mol bondi kan Suria ke yoroni ke duni turka e ka asu ka fawo bosol kono ni men yejino woni wotanol abe kuma stanyin sifalla
nko misilma kendol wato wati brin e fawzani rabiel madkhali lem shekol lem janni nyim fenkol ka kennun nyi arab bango kan i diamuta kaji ko moli kata findi mansa kan kila moli ya mara fo pour moli e sabar ana trawo man sali dundal kan ne suto e kalna la musol le wulindi nyokal laran kan ali sabar katu anno momu e ala no molati ala taroje imam ahmed bin man sa buta ko be kala bra findi ta nyininka akoy narta duwa bente aka jabe mbe duwa la nyim man sale pour ala atuje ala ya betandi kadu atala kayro ara tenku ala taroje bankola kayro ni tenku bole bala ala dam malen to lakkollo se golli ni boda man sala ko ton tol fam fangol fango comme Umar ibn Khattab kam radiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu alal fan kontibo janni bal kontibo la wazinu amalakum qabla an tuzanu hada madingo fanga beti ate te fango ye fango la ko beti andi folo yi fango ye fam beti andi wokola yena bula ka fo be kudol beti an la nyami e nga misalo je wolu ya safe Muhammad Ali Farkus mi alon ko salaf balan sunni mo wala be to Aljazair banko kan ako momin korta suwo kono pour adi musol lemba dinkel lemke ya marka wol topato pour adi musol kada pare jawo ka wala dinkel kada tunu kada jenol ni go si ku fiva dolke wo korta ka dingol kulu yo ke nyamin be atebe munen nola ka fo mansa atanyanda findla wala kam pour wede daro ke te korte dingol la suwo kono ate ke nola so ibe min kala folo ifanna ku wede da suwo kono yela mislima a betandi ye daji ko betandi yeni molte mo betandi kaka fani avo mole ye daji ko betandi ko bela karola o kola bo man sanyi ye duwa ala sa betandi ala sini law duwa mu datu momina ni tekra mo kendo kaje ko inna salatan anil fahsai wal munkar nin to mon hada madi mo betata do na ala dan ala ka duwa al muta ko di musa so abole nyama ni te wo duwa ke ala se wo duwa nyin jabe ase man sanyi na halo betandi bundu ala betani bala bankola beti aka trawol inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim alla te man so fate man to falina man to te bete ala fo ata o man tol fangol ye fam bete ni mem fam bete la munila nin ala te mo ko la mem fam bete la wala munti folo nga shiriko boni na kol kono fanya fo e boje hasidi ay boje nyo jawi ay boje nyo koma kumo boje nyo konnante ay bonda mal tema nkata moli ke jalon tinka wolle batu ngani e be khalsani ale nga ala ke ko ata da mal man soti wo kola ni nga wota yuro ke na balu kono ala sina man sanyi fanam bete andi kadu ni tumo min nga nyin shartul fo ni wo bete ata ramadi la ko to don ala ka man sa bete andi wala nyam wala nako inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bari wata kerano ite be larin Senegambia le bang ibe sisa barol to bang ibe barol to be dolo mi wala je bang ibe tay sabo la bebe ku jawbel ke be molle koma ke be fanyale fokanto ifindide lota bandato ko man sey wuli ifangola al halo beti andi folo ye ala dani ala se man sala al halo beti andi man sanyi fanansina wule ala good e kam okay ala la ko bonye mambe molle kon so ala kam mantola be ko beti andi wonya nin tumo mi na mantoni mfo ya fo beti andi woltolem alaka molla halo be yele mandi ni ta lafta komi woman say betea woman say boje ngani min be fo be fonyola wala shirko e ba bonde la balu kono fani ya fo ya bondi je ka mol koma kuma ka mol konka konnante ya dundi molte me bole be bonde la balu kono ye ala dani ala sina o man to beten imam ahmed rahimahullah biri yo bute mi be kala man say yankan kato min be kala jami'al la kola ka bute ka ko bege biri ya findi do mol tata no me kay ko ka imam ahmed ala talbol siata komin tol be ngalo nyamate sunna wal jamaa mole mi anko madhab tiele mashhur atelem ahlu sunna wal jamaa la imamoti komi yo to di ala nyami okay wo imama biri ya bute mo man say o trimbali ya be kala bira finda kasoto duwa bente aka jabimbe duwala nyimman sale mi yem butete mi yen kol kenna kato ala bete ala tilingo banko na ala bete na ala tilingo bole nyam amanke tela nidiati force mbe min folan tol manke mo kendol tinasi be baro le kelan katu kuja wole kela ngamuru ala kamba ngam fan konti go comme Umar ya fo nyame hasibu anfusa qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuzanu nasi kulla ngam fanna halu nyin taghyir fo ala sen na halu taghyir okay min halin okay inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itata wulin no itata bonora mo koma kumol walete bola dolomi walete bo tay sabo fay kan nyokan dron walete mali buka sali ferenkere dron yedumo ko fay kuno fa tebso man de wuli do ko acha anga tanga findi man saga nga fa man beti anyanta wulla jel ite mu jumaleti fo itele mu ite te fanna halo fo beten la foloke ninga diam kan sifal fo nga ful ala ko kila ko o mu itle ata mata o mu la problème de karu musulma ya dino fo ni dia ku teje nga exemple o tale bankol minna Ali Abdallah Saleh ngalon ko kenni wonya fatra say
wala yaman kafunyo kan yaman na adane fango yaman na shamal nin januba ka adan wal nin sanaa wal ka wal ke banku kilingoti wa ali abdallah saleh wala wo banko ke kino bi ala mol findita kan 2011 nga fale ko yamani banko kan sain dinni million na de bejele buka domoro soto wo yamen banko kan bi mol finda wa ali abdallah saleh kan sanaa mol min findita kan amanta mi hani mom wonna kajo ali abdallah saleh e boje wo mom min findita kan bi yaman be fele kelo beje problème o siata yaman kono mo million be falam yamani moli janjanta mansa kundate yaman ila president fomante la banko kam min siata sanji woroti bi o mamlaka al arabia saudia femma sabu fonyi demonstration ni wotanol fon al ibratu liman tabarante hakil ma yala wasifa laban wa ali abdallah saleh fele bi ay nyim fala moli ya ko ning alfindita banko kan al natal ko ngaboje ninte botaje molle beje min yalon ko ila nafa koli bo wolle noma molle beje min yalon ko kafa altul mal fan soto allah ftale ko komi atondi fon malum allah ftale pour ali al fan soto banko ke demokratia ko e ka wuliyale fo imalla fenna fo kan banko tinya kan musol fa kan dinul fa ali abdallah saleh fata tata al kiyama bi ay min fo bi wala be keri yemeni banko kan wo yaman man sataje ministre taje fenteje banko ab momo komi la demokratia ya fo nyama bol nyama bi wolem kan nyofa dinul be nyofa dinul be janjande unicef ya jibe dunia la ihsaiyatu ka control ko kaje ko bi yaman ne mu dunya kono banko jawoti mi alon kam beta pour adama dum e baluje wolem demokratia ti bang wolem ka findi man sa kam bang wolem man sa man beta nyanta ele man dale bang mbadi wala ni misil mala kiti kilim manda bir mol findi to ali abdallah salaka yaman banko kan rabiel madkhali wal fawzani wa ali salih wal kumbota lonnal mi alon ko yalon ko nyin kawarita kam samana kamol kumandala iman son ka ko nyin danko ko nga finda kam bi nim boto to ngata syria banko kan tumo minna bashar asad beje abe syria banko Durziel be balurinje Cristiano beje Fatimino be Ismailino be Sunniel be bo banko kan wo Suria banko kan moli finda himsi komi nga fale nyama man tambi mo woro mo lulu mo nanna wa himsi bi wala ma sibo boyta ka Idlib be Tadmir Idlib be Kasarata kata Dirhawol be Derizor wol be yo Suwaida wol wo moli be fata bi wo problème be ken Suria banko kan kaje ko Suria komi no diam tambilal nga fo nyami kaje ko mo million tan nan bodo banko kan mo million nan be balurin Turkiya banko kan mo wulol fata Greece jiye kono commentol fanga jamen dinnol ni wotanol ye dol lipanyim busne hersik wulol kon ni surbiewol i janyanda dunia kono ngoje nimbodo do ngata era comme bi ni era demonstration be kere era iranianol tata je ibe mo million fakan karla baw ka atondi fon Iraq banko kan Baghdad wol lembang kar lembang Fallujah wol lembang fo Kurdistan Iraq wal hadith wala haraj ibo mol faka wo banko kan bi shial ni muqtada sadri wal araji wal bo ko koma mune be keri Iraq bi woman nu mola Libanon banko kan ngataje bi mol katela bankol to kam million na dollar bondi je million kinol bi Libanon banko kan kaje ko Libanon mo bankol mi alon ko democratic ko meteje wol mo bankol mi alon ko to lafta elmani ko la comme bi mi be keri Gambia wol Libanon banko kan Cristiano beje mo million fula sunniel beje mo million kin shial beje mo million kin nim feng e koy mal la fi democratic ya banko kan e mal la fi elmani le banko kan ila fa la banko e tiling ndo ataw moli dina jama le beje ila fa mo mo la dino abunya horma e trawo numa bari kana ka demokrati ko nyina e malla fala ka banko le tinya ka molle damale dundi nyon comme biya be kele Libanon banko kan nyami moli ke la silo kan Libanon banko kan bi man sakunda man soto je sadla hariri wulta ayala man sakunda seyinde akwate bota jele bi wo ko man solfno hani bi mbe wo nyabo wala bo be kerin sa Libanon bi comme abe ke mol ka jibe teleton Iraq banko ka lolu mo ke molle ka fa Fallujah wal Baghdad wal woni wotanol bi sa mbe tembo mindo fentem fomo dandan na finda jedo iko la president mi jama betia dol ko lafta araji lesi dol ko lafa muqtada sadri lesi wo muqtada sadri tada iranianul kamana bi wala ka irakanul fa kaje ko la banko ka wo mudahara min be kerinje so nimbota woto woni wo jamal woni wotano Libya mi alon kon sa fono kay banko min to foten san atlen banko de julumantala nun dunia kono atlen banko mi an ko ka France wol don tonu atlen banko mi alon ko la julobe Brazil wala woni banko jamal kay Libya min foten san de etlem bangoti mi alon ko ay Turki anene ka Turki ma ko num baake o Libyano le wolle buka visa ni kara dunia dawde ka wulle dro yeta e ko ku diate ka woleke domoro few fen frile o Libya banko kan wala na ala ka foko la in shakatum la azidannakum
wala in kafartum inna adhabi la shadid babiri wulte ko muhammad qaddafi wuli ila banko man bete ila frat demokrati le libya bi man sakunda nani wala beje o man sakunda nano botaje fulale beje bi wala haftar kabuna bangazi kana o haftar retati ka tripoli seraji le marta wala ni momi an ko tolbo seraji noma wo moli be nyo faka libya bi ni libya nol be nyo kam bi ni baruta nyo kan sanji saba kana fo bila inila mol ka diambi so mani ko li ka fo kar fatale ani min ka diamola bi so mo eta alkiyama libya mol kane mol ta silibe domro la yefa bi libya ya france 24 ila majalla ya findini je wala mila newspaper kaje ko afana mbo banku jawolle kono biya mam bete a dulato pour harma dum e balu dami libya mol kata banque bi kar ibuka kodo soto kata lori rangoto ko libya wolle ka france don ton kodo la alkana ko moy foire mantraje e jokole kuwait be nyami qatar be nyami dubai be nyami mamlaka arabia saudi be nyami komi ka africa bankol mako libya bankol ti mi alon ko no africa man sakunda do bi to le ke bejo bi walla banko ka mol kata banque ibuka kodo soto no je mbadi mo femma sabu fo ban gazi banko kandron ila banko la banga karado be je mol finda je koy mal ila fta demokrati yalla ila fta elmani yalla dron mo dandan ne finda wo ban gazi sate kono wole wali biya bebem bi wokelo le be kerim bin ben wolud lemban kata surmani lemban kata wor felli lemban hadith wala haraj ibe nyo fala suta tili mol be nyo repla libye ye ku jawo sifa be la bebe kero banko kan femma sabu fonyen demonstration mi an ka finda na banko kan den molik bar min ka kala problème o bedi libya non fon nene nyo kumandino amamme kari woro komando mini alon ko itolle mo zentana kolti iko nyimi be kerata libya sambano la nyato fokoma ye bemba ye bangu ye kuoke mon mi ye nyo fay yam fa nyoye sai batata le bari musol le fata fawol le fata idoko mal le fata dinwol le fata banko dunta nyoro man sakunda teje bank kodi teje nga libya le fale mini alon ko itolla julobe dunia la no dunia la juluman tare yanko le fale no wo banko le mi alon ko ila juloba france la bi la president do mi wulda je Kava Sarkozy wo libya la kodo min damma bo la tata 60 million euro mo kodo jono mo kun kini damma so ninga wo jamal fon se fonon te banna anin katandi ko wo libya nemo mi alon ko ala ya beke femma ke don fo mo dandane finda bangazi sate kono don woni tripoli te ma kilometer wuli kilin kilometer keme fula wolle nata don tripoli sate kono kaje ko don banko mambetea ibi banko be dunta nyoto wo president nyim fata Gaddafi fata wala Gaddafi la fa ko la libya mo million woro bi jeno 7 million fasir khamsa wala beje bar sa ya nata fo mo million lul ni dum ni wolto libya banko kan so ma sibo me kerim bi musol la fani di nu wala fa moli buka kodo fon soto no e bulo kono wo libya banko kan femma sabu fo mo saba mo nan mo lul le findita don wo bangazi banko kan wala na tripoli wolto sabha wolto kata fo gatron wolto kata fo gairi inila ila mudun ila sate balto ka bilol fanan damma wulta wolbe kam fari nyokam femma sabu dron fo libya mo dandan ne beje ko man la fi o ban salla bari min be be nyin ko ma mol mi an ko ka mol suku ni ne to la agenda le kataje bu kala fi banko e Cairo la ko men fo ngaje fondinke mi an ka wulta Angleterre banko kan ati ala na fulol le bondi ndo man sakunda do min beje no atata do kula to ka va sirif cisse pour kata angata ngafo adamba atena la family bia fon audio kinya nan tangi swanga alla ma audio atele sambaje wol bebe do ko la je okay so atena badi wol bebe do ko la Angleterre Gambia la tinya ni Gambia la bete abalia atele nyanta wo fola biya te kana bina ko param Gambia mol fata je ko problem keta abe c'est la blal pleno ko na muru ayta si Angleterre mol bawol be fala je mamol be fala je dinol be fala je momol be fala je ata Sharif Cissé na la mol be siri Angleterre muntumale mol yi hakilo be kunin na nyin sifala muntumale mol be bola nyin sifal kalama muntumale moli ba jela ko dino wala ala yamar minna nin tumo minna bulata no mato masibata soto la koteke muntumale mbe sonna mola mi an ko inila agenda le kana itol manke iman sula fenna fo itol be sula len place le be sula nyaton ka hanata molle niebe bola auto molle be fala auto itol manke awala bare ndango itol be min koto way solve dro yay mol fa wala ka wo mol wol stupidale wo mol wol mantre kalama wo mol wol mu falo le di ka fo le altol le bali yelo bonna so man tol ngasi frijo bundato min ka yele min sum yata ngomi min diata nyen ka wota mutuma tol be bola wala woka ketu momi nani ala hadama dun ya ala ya maro tuje ye bang ala alquran wala ye bang ala hadiso la ala min fe ye bang wo tay mo len da ala kani da mal fay nyokan ida mal sa nyo fa ida mal sa ke nyo jawod ida mal sa nyo yelo bon ko nga nyim bankol min ta misalol beje biya be keri wo bankol kan nyaminten
ok ara bankol mi anko findite la mansa wol kan Egypt wol mi alon ko azz demokratiya husnu mubarak la time bi wa Egypt lem bomo fetenda jana mol fata trengoto ye stadium moto mol le faytaje khwanjino le mol le fajan femma be sabu foka finti mansa kan dron trolisol janyanda dunya kon wole munyi mol la do koti ka dunya tinya ka banko tinya alama alem be tanka nyin sirif ci la ni momo ka bulano ma momo mata sifati atiyala moltu Angleterre ala musona dinu na la family mol anata Gambia banko kam bi pour ka je tinya ka fo mol le findi mansa kan itela fanya folo na itenyi mol la jaw yalo na itela hasidi yalo na itela nyamato yalo na itela kuram bal yalo na fonin tumo mi na hadama don ka findi dron ni yahudo le muti yahudaji ko le bere nyim mansa min be siri to le ko mo kendo le mi ko bele fama bete yani ko be yake annabiyo mol ni ko beti kaji ko naso wobe hadama dungo bella ko alal timmata itolle mo kilingo biri tol laftan na fami na fania foni sunyarol nin kala bante yal kamol use woko wota kelatron fom be nga kete nga banko do ko nga kilindi do ibe wosta ko to bawo itol ni agenda le kana ni mol kata sine momo la miro le ba kunkono e man Gambia je munat na momi yalon ko ite balla nin karte fayo sida nin karte fayo sida ni momi anko yafo yefinda kata fay nama wini min beti ata ale wokeje khalas bay muna ne bafla moli findi foyte kila kodo bonno pour moli niye toto moli bama woli faje moli binki woli fa pabiri woli faje musole fa dinno woli faje itala dimbal be siri Angleterre ni mol be siri walle tala fa nyaton ko mi si wala mol be siri bunkono mbari won se sila ala la bake fitino na wulta mo mal adandula lo ala dam male yalo ndum mansa la kidi ala atala kumo fo alkano ko atala kidi ya tanin kila wokula nata mansani wulula tafo wati wallahi wati rasula wa ulil amri minkum alla nyaton kol minul ya almara ay wolta fo ka wolni mol la kiti fatani ka wota bonda faye ay tra faye ntolle mol mune keta bi fo ka obe tuje dron mkana muru ka fo ko dron na nidi alam dron ngom badingol moy politique ko mambalana momo be politique ko min kala yake bari dino wolen tol si dunya sa ko nite misil modi ngamuru nganna dino jibe ngam fon konti bo nganni ala temo jibe ni Allah ta alay man sa bonni je alay tol beteyandi alay man sa kendo keje alay man sa do samana alay man sa beteyandi ntol fongo ngam fan jibe ba nganna bara jawol tala nganna ku jawol tala ngam fon konti bon na ko wala isaje inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala senan tol wo bete akama nin tol fongo ngam fan jato beteyandi ala sina man sa fanam beteyandi ala se mo kendo keje lafta min barita buka salibu ka suidate ala batu kuto ko ku jawyate te boldo fanya folem bang ka molle dundi nyola bang ka ku jawle fo molma bang imalla ala la ka shirku wala samana mole o ko la doite kalo ka fo man say bu janyanta bola jele wo ala yete amar min nete mo akam da sayite malla ala la nyinola nin ite mu ala to be koylal mbe du ala fo ala sanna banko tanka ala sanna banko sutura ala na banko dindi mo jawol ni mo kanyim fere kurngol be lay to la ni dia kam to la agenda kam ila business o kam bawo kam molle ke business round ila fanya fo la ngoy nyin demokrata ni nyin kula be fanya Macron mi alon ka be sirin France bango ka mol finita kan karisey ka dulal be tay ni Champs-Élysées ni dulal ka dulal tinya ka dulal jani ka fo ay loi min duni malla fala ay wulije birin ay wakati fon finita ko mol mi alon ka tani wolle be nyola politique kura wolle ka mol susundi pour e finda kan abanga manta wulla Macron ma wuli français yo dulal jani yo dulal tinya Champs-Élysées ni wodulal yebam fara ba sirinje wa alka ka démocratique 43 wo min bul wolle fon wo ko nyim faniyan ba wo man son ka wuli wora muna na wodla betinya atebe banko min kan Napoleon Bonaparte le tartato bir mol findita kan Versailles sate kono ay mo million tamfa français la be siri wo banko kay français la sawra de ma saison tata sanji tang Napoleon Bonaparte ma wula be siri wo banko kanje wo matina way wuli ka wo mo be fa ka wo français be fa fe matina fo la findo aka wo Napoleon Bonaparte wota wo medal sai okay bari sai ngani Macron min fale kunu kuna sida ka ba manta wula ka to mon mi alon ko e mol de da pour e finda kan Champs-Élysées mol buka son kada do ko la France et mon ka dula be tay ka je ko e finda kan akwa bam far ka ni mon min be nyola politique wolle mol susu ni pour e finda kan mbadi ngol muntuma len tol be hakil mayal nun kany min foden tol ni wala ko wol man kili wol mu mol mi an ko man ke misil mol di kitab dun kellem ite ko ilata ala alquran min fo muna ne te bulala noma muna nan kam fa wuliyandi na fo ko mol nin ke barol to ha wala na Sheikh Kishki birin ya alquran ayo karan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba fa afala taqilun kullu ajunintum afala taqilun fo inyale mate ta hakil mayala bang ha mumu tana khudolti
ñun mi anko ni la agenda kana ñim politicien no mi anko ni la agenda kana na ila ferol ila plano bela ni kamol fa onde to ya problem dango e tammi nyaato dron ha nano e mol fa banko e tinya balen sa fale kenno mi anko adiam ta Oslo banko ka Iraq no lem kurdi ele ma manke arabo wolle molti min Saddam Hussein konkata mi mol bela akoy to le Iraq tinya itolle Iraq mo mi musuna ni million ye musuna musu million nani kawol kekken tangolti kadini million saba fay banko e bandala Iraq banko ka mo million tani worobe janjandi dunya ko na koy to le keto sababoti min be fo fanyale min be fo wudiyale itolle Iraq banko tinya bin Saddam Hussein na fa 2003 Iraq bo mo le ka fetenje mom wanne ka fa mo kemele ka fa banko man keno ke akoy tolle wo programme woni ke tolnin tuabol wo itolle wo Iraq banko be tinya mbadi ngol e ngan hakilo murundi ngan hakilo mira bake ngam mira na dino la ngam mira ni hakilo la ko nyi mo mi ankoy ka findi mbawol lem fawol lem dinningol lem moli kati la dino ke fiaranti kata fo ilata ala la tebe fania la be ne wala ka mantre sonno mo kono ibe kule to comme rawdatul majalis mol be nyami ko mi bebe kenim banko ke man son ka diamuje bari ni aje kittato e ba fla mol yene batu ni teme batu manke misil moti ni ala ne la problème teje ni kila ne la problème teje kadu to le warta wo beti be deyri be tem bari fokke tol ke ala wolti dron ke tol ke say bolti dron itol le fisara mol beti dron wo ko ni ko karamto e pareta katambi wo ko nyaal bi ko kube kerim banko ke la problème tal mol ka hasido lonte ka nafiko lonte ka fania fola lonte ka mo jawol lonten ala malen tanka bela ma sibol na Gambia banko be du ala baka ni alfa folol min tamite la du'a ila bila barako mi kato ke ka mol karande misil mayala fo ala so barako tuje nse murun kan miran kalama momo be dibe politique ko min to wonta na problem bar ni ko mo misil moti dino e min fo kabula no manin ko jibe anin ko mira abeti ata bakele al malen be tan ganyi khawari jode nyi fitna moli dunta banko to sa tinya mba fula ko nyi sarif sisa ni momo e wolle kumande kanana Gambia banko kam bi ke fange Juan Guaido ti je wo Juan Guaido to awo mi an koy wulta ko ma bi wolle bota ko ma man tadula fonsoro modoro be sira la banko kan alma alen be tanka ila masibo la nyumi an koy ka findi man sakan mbe du ala man say fu alma alen naso kairo ni kambe wala nim banko la bete abatale bala ka banko samba nyaato ala atel tammini nyaato ala la lo munana keje alma alen naso kandora alma alen naso tankola alma alen na tanka kuja wo kuja wole ko wole da man sanyin kama pray wulije ka duwa man say ka man sa fasa sunno lem wajibolem misil mo be se fan sasi wala misil mo be fi se fan mako wala nim ka fu ka du en tol sonda man sanyi wala mo la siya ni la siya bala wonten to la problem de malla fala qur'an woni sunno ka bulano ma ko ata bake wo comme ibn qayyim al-jawziya fo nyami ako al ikhlas wal khalas ke ngani khalsa ko wala ko ata madum la ko bedo ni afo sa fo politique mo muy fenketa e man dina kulo te dina kudo dino e min fo man sala karolan ko wala fo teng ni tata ko to e man busy ko le data ko te be min ko to bulawono bar alla ma sibona la fero albe ko min tabiga ala mala en tankaw ma siboni wo ferol ni wo kol min alke beke inshallah allahumma ja'al biladana min ahsanil bilad aminatan mutma'innatan ila yawmit tanad allahumma ja'al biladana min ahsanil bilad aminatan mutma'innatan ila yawmit tanad alama alayna banko tanka en man sa tanka en mol tanka fitnola mol mi yalon ko ka fitno nyin kurkur allahumma shaghilhum bi anfusihim mari man sata lay bizindi fangolla e bizindi fangol sirifu sisa tana mo manata no minul ka bulanuma allahumma mari man sata la kukela mi yanko se busy wala katambinyina pour yanyin ko tuje alma alen be kanda njeri ni to nyala e bula to nyano wa sallallahu ala nabiyina al karim ala baraka